अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो सीरीज 44 है जो सूरह आले इमरान के 21 से लेके 30 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिगैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को कत्ल करते हैं नाहक, और इन्हें कत्ल करते हैं जो लोग इंसाफ का हुक्म करते हैं, सो इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दें। देखें यहां पर यकफुरून बिआयातिल्लाही है, यानी कोई किताब का इनकार करने वाली बात नहीं है। जिन्होंने भी इनकार किया, कुफ्र किया अल्लाह की आयतों से। अल्लाह की आयतों से कुफ्र कैसे होता है? पहले तो उसको सरे से नहीं मान के कि भाई मैं आयतों, इससे पहले बात हो चुकी है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वहां पे इस किताब में मुतशाबिहात हैं, इस किताब में मुहक्कमात हैं, और जिनके दिलों में कजी होती है वो अपने दिल की मिली हुई बातों को ही जो है मानते हैं। तो ऐसा होगा कि हमारे हमारे अंदर भी, हमारे नफ्स में भी ये बात आएगी कि कुरान पूरे का पूरा जब हम पढ़ेंगे तो कुछ आयतें जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं या उन पे अमल करना मुश्किल है, तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हमारा नफ्स हमें तरगीब देगा कि इसको इसको छुपा दो या इसका इनकार कर दो। तो अगर हम उस टाइम पे, जिस टाइम पे भी अल्लाह की आयतें हमारे सामने आ रही हैं, हम उसका कुफ्र करते हैं तो हम इसकी वईद में आ जाएंगे। और ये लोग कैसे हैं? वयक़्तुलून नबिय्यीन बिगैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून लज़ीना यामुरून बिल क़िस्त मिनन नास। क्योंकि जब हम ये काम करेंगे तो इन्हें वे हम इन्हीं जुमरे में दाखिल हो जाएंगे जिन लोगों ने नबियों को कत्ल किया। नबियों को कत्ल किया, उनको फिजिकली मारा। ऐसी कोई मिसाल हमें कुरान में नहीं मिलती कि किसी नबी को लोगों ने उस नबी को मार सका, क्योंकि उमूमन ये अल्लाह के मशीयत इलाही में से है कि जब अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल बना के भेजता है तो उसकी प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी दे रहा है। तो फिजिकल मारा कुरान की हिस्ट्री में तो हमें नहीं मिल रहा है कि किसी रसूल और नबी को इंसानों ने मारा है या कत्ल किया है फिजिकली। लेकिन लड़ना भी कत्ल के माने में आ सकता है, उनसे जो है उनको सताना, उनको अलग करना वगैरह। बगैर हक के नबियों को कत्ल किया, बगैर हक के, और उन लोगों को कत्ल किया वयक़्तुलून लज़ीना जो हुक्म देते हैं बिल क़िस्ति मिनन नास, लोगों से इंसाफ करने का जो है हुक्म देते हैं। तो ऐसे लोग, अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, सो इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दें। बेसिकली दर्दनाक अजाब जो है एक सैड न्यूज है, लेकिन यहां पर फबश्शिरहुम बोल रहा है, खुशखबरी दें। तो ये एक तंज के अंदाज में है कि जो लोग नबियों की यानी आयतों का इनकार करते हैं इसलिए कि वो उनके नफ्स को कबूल नहीं है, उनके नफ्स उससे खुश नहीं होते उन आयतों से, तो फिर ऐसे लोगों को अजाब की खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि वो दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के खिलाफ, जस्टिस को कायम करने के खिलाफ हैं और वो इंसाफ को कायम करने के खिलाफ हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। यही वो लोग हैं जिनके अमल जाया हो गए दुनिया में और आखिरत में, और इनका कोई मददगार नहीं। इन्होंने दुनिया में क्या अमल किया? दिल में जो बात पसंद आई उसको कबूल किया, जो बात पसंद नहीं आई ऐसे बात करने वालों के खिलाफ हो गए। यानी बहैसियत मैं मुसलमान हूं बनाम, मुझे कुछ बातें पसंद है कुरान की और अल्लाह के अहकामात की, मैंने उनको तो मान लिया, लेकिन जो बातें दूसरी जो मेरे नफ्स को कबूल नहीं है, मैं उनके आड़े आ गया कि भाई ये बात जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है, वो बात को मैं कायम होने भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो मेरे दिल को पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों का ना कोई मददगार है, ना अल्लाह इसका जो है ना मददगार रहेगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें दिया गया किताब का एक हिस्सा, नसीबम मिनल किताब, यानी कुछ हिस्सा किताब का उन्हें मिला, वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे, फिर इनका एक फरीक फिर जाता है और वो मुंह फेरने वाले हैं।
यानी किताब तो मिली, किताब का हिस्सा भी मिला, लेकिन जब उस किताब के साथ फैसले करने की बात आ गई तो फिर हमने उससे हम मोरिजून, हम उससे मुंह फेरने वाले हो गए। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये इसलिए कि वो कहते हैं हमें दोजक की आग हरगिज न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। यानी आग, हमें आग मतलब दोजक की आग, यहां पर ब्रैकेट में उसने दोजक को ऐड कर दिया है, लेकिन दोजक वहां पे मतन में नहीं है। लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात, हमें आग हरगिज न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया इसने इसने जो वो घड़ते थे। यानी अब देखिए कि आज भी मैं जिस बिलीफ सिस्टम को बिलोंग करता हूं, मैं ये कंफर्म्ड हूं कि मैं जन्नत में चले जाऊंगा, और मुझे दोजक हाथ भी नहीं लगाएगी, और लगाएगी भी तो थोड़े दिनों के लिए मुझे कुछ सजा होगी, और उसके बाद में मेरा जन्नत में जाना तो कंफर्म्ड है। ये हर बिलीफ सिस्टम का मानने वाला यही मान के चल रहा है कि मुझे जन्नत मिलेगी मिलेगी। और इसी ताल्लुक से जब उलमा ए सू आकर या उलमा आकर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से एतराज करते थे कि आप बयान कुरान जब कर रहे हैं तो हमेशा दोजक की आयतें, वईदें अल्लाह ताला की बयान फरमाते हैं, आप खुशखबरियां नहीं सुनाते हैं। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हें खबरदार करे, ना कि वो जो तुम्हें गुमराही में डाल दे, धोखे में रखे। तो यहां पर हम ये अगर सोच के चल रहे हैं कि मैं महदवी हूं, मैंने अल कुरान वल महदी इमामुना आमन्ना सद्दकना कह दिया, अब मैं अमल करूं या ना करूं कोई मसला नहीं है, मुझे जन्नत में जाना ही जाना, बिलीफ सिस्टम मैं अगर बना के रखूंगा तो ये आयत मेरे बारे में भी है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तस्दीक बंदा अमल अस्त, बंदे की तस्दीक अमल करना है, बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद, अमल करने वाला मकबूल है और अमल नहीं करने वाला मरदूद है। तुम अगर मेरी खाल भी पहन लोगे तो जन्नत में नहीं जा सकते, अल्लाह ताला खाल उतरवा कर तुम्हारे से हिसाब लेगा। इतनी बातें हमारे पास मिलती हैं जिसके अंदर अमल की इतनी तरगीब दी गई कि अमल के बगैर कोई चारा नहीं बताया गया। फिर वो भी अल्लाह के फजल से अमल हो, फिर नेक नियति हो, अल्लाह उसको कबूल करे, फिर उसके बाद में जो है ना हमारा मामला कामयाबी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम ये बिलीफ सिस्टम में हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने अल कुरान वल महदी इमामुना कह दिया और हमारे पास जो है बहुत चीजें कॉमन है कि मेहदी के घर का कुत्ता भी आएगा नहीं जाएगा, ये मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। हम जो है हमारे दिल को पसंद आने वाली बात, आसानी की बात ले लेंगे और दूसरी चीजें छोड़ देंगे, तो ये बड़ी हमारे लिए वॉचफुल चीज है, हमें गौर करना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये आयत हमारे बारे में भी हो सकती है कि क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें दिया गया किताब का एक हिस्सा वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे, फिर इनका एक फरीक फिर जाता है और वो मुंह फेरने वाले हैं कि भाई हम ये लिमिटेड चीजों को मानेंगे, अब आप पूरी की पूरी किताब की बात करेंगे तो हम फिर जाने वाले हैं। ये इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमें आग हरगिज न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, और इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया इसने जो वो घड़ते थे। अब हमने जो चाहा वो घड़ लिया कि इतना कर लो कामयाब हो जाओ, इतना कर लो कामयाब हो जाओ। हम पूरे का पूरा दीन हमें हमारे नफ्स पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अगर हमें इतनी बड़ी कामयाबी चाहिए। देखिए, हम तलबे दीदार खुदा की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात करते हैं, तो हमें अगर वो हासिल करना है तो हमें दीन को पूरे का पूरा हमारी नफ्स और हमारी फैमिली पे नाफिज करना पड़ेगा। फकैफा इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह, सो क्या हाल होगा जब हम इन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और हर शख्स पूरा पूरा पाएगा जो उसने कमाया और इनकी हक तलफी न होगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। आप कह दें, ऐ अल्लाह, मालिक मुल्क तू जिसे चाहे मुल्क दे, तू मुल्क छीन ले जिससे तू चाहे, और तू जिसे तू चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। बियदिकल खैर, तेरे हाथ में तमाम भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है।
یہ حق ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن نہ بنائے مومن کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء. اولیاء کا جو عموماً مطلب ہے دوست لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ مومن نہ بنائے مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست. اگر ہم دیکھیں، مومن نہ بنائے مومن کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء یعنی ولی، حمایتی، کارساز یعنی سپورٹ کرنے والا، الائی. تو کیونکہ دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے، اگر میں باطل ہوں، میں اگر کتاب کا کچھ حصہ لے رہا ہوں اور کتاب کا کچھ بہت سارا حصہ چھوڑ رہا ہوں، تو میری مدد کبھی بھی مومن نہیں کرے گا. مومن میرا ہاتھ پکڑے گا اور مجھے بولے گا کہ یہ ایریے میں آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن جو کافر ہوگا، جو چاہتا ہے کہ اس کتاب کے خلاف ہو، اس حق کے خلاف ہو، وہ آپ کا سپورٹ کرے گا اور بولے گا کہ نہیں، ہاں آپ جو یہ کتاب کا یہ حصہ چھوڑ رہے ہیں، یہ جو پریکٹیکل نہیں ہے. جو آج کل بہت سارے آپ اپنے بیٹھکوں میں، گفتگوؤں میں، آپ اپنے مصدقان مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے غور کریں. میں نے بھی غور کیا ہے. اپنا بھی نفس کبھی کبھی اپنے کو ورغلائے گا کہ بھائی یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی، شاید ہم اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں. ایسا ہمیں نفس ورغلاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، وہ امپلیمنٹیبل ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیا ہے. ہم یہ بات توڑ مروڑ کر ہمارے دل کی جو بات پسند ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری باتوں کو ہم اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرپریٹیشن، تعویل نکال کے. تو اس ٹائم پہ ایک مومن بندہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. وہ اسٹریٹ فارورڈ آپ کے چہرے پہ بولے گا کہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی غلط تعویل نکال رہے ہیں. لیکن جو کافر ہوگا آپ کے جیسا ہی، وہ کیا کرے گا؟ آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا اس حق کا خلاف کرنے کے معاملے میں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اور جو ایسا کرے یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حمایتی بنائے، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. سوچئے آپ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی کلام اللہ کی بات ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے. اور ایسے وقت پہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ جو اللہ کا کلام ہے اسے اسٹریٹ فارورڈ ایکسپٹ کرنا ہے، بغیر چوں چرا کرے گے. کوئی دلائل سوائے قرآن کے دوسری دلائل لا کر اس قرآن کے رد کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. امیجن کر کے دیکھیں، جب اللہ ہمارا ہاتھ چھوڑ دے، اللہ ہمارے سے تعلق توڑ دے، تو کون ہے دنیا میں جو ہمارے پاس ہمارا مدد کر سکے اللہ کے خلاف میں، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. اب غور کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کائنڈ آف دھمکی دے رہا ہے اپنی ذات سے کہ ایٹ لیسٹ ہم مہدوی جو طلب دیدار خدا، اللہ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا. کیونکہ یہاں پر اللہ اپنی ذات سے ہمیں ڈرا رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. کہہ دیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم چھپاؤ یا اسے تم ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. آپ اکثر اوقات دیکھیں گے کہ جب آپ حق بات کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ ہو جائیں گے تو اس ٹائم پر الگ الگ دلائل دیں گے کہ اس وقت میں ان کا ساتھ کیوں دے رہا تھا یا اس وقت میں ان کا ساتھ کیوں لے رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہا ہے کہ کہہ دیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. جس دن ہر شخص پائے گا جو اس نے کوئی نیکی کی. وما عملت من سوء. اور جو اس نے کوئی برائی کی. تود ان لو ان بینها وبینه امدا بعیدا.
وہ آرزو کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی برائی کے درمیان اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ آج ریئلائزیشن نہیں ہو رہا ہے کہ اس حق کا انکار کرنے پہ ہمیں کیا پرابلم آئے گی، لیکن جس دن پورے معاملہ صاف ہو جائے گا، آخرت کا معاملہ ٹھہر جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہمارے سامنے آئے گا، جب ہمارے برے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ کاش اس برائی اور میرے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام فیوچر ہمارے سامنے آیتوں کے ذریعے رکھ رہا ہے تاکہ ہم برائی کے قریب بھی نہ جائیں، اللہ کی کتاب کی کوئی احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، اور ایسا خلاف ورزی کرنے والوں کا ساتھ نہ لیں اور نہ ساتھ دیں، نہ انہیں حمایتی بنائیں، نہ ہم ان کے حمایتی بنیں۔ دوست تو ہم اللہ والے کو بنائیں، ایسا دوست جو ہمیں روکے اگر ہم اللہ کے احکام کی کہیں پر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ شفقت کرنے والا بندوں پر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔